Di jalan. Apa yuk? Apa? Mantap. Coba mana? Ya ini patah nih. Coba maaf kaki. Sampai kaki. Coba apa? Tiap apa? Tidak ada tiap apa. Bro dan Ma Gengs, hari ini hari Minggu tanggal 3 Januari 2021. Ini trip pertama Lumuka, trip yang dekat dengan kota Luwuk. Kurang lebih 8-10 menit kita sudah sampai di air terjun Tontouan, atau biasa orang sebut air terjun mini. Nah, oke guys, nantikan kami. Jadi ke jalur sampai ke terjun mini itu sudah tangga. Jadi agak enak. Tapi lebih jalan mulai lapuk-lapuk ini. Setiap tarawat lagi. So, hilang-hilang DPCT baru selapuk ke kayu. Aduh, lapuk-lapuk. Bahaya ini. Tuh, mana?
Oke, kurang lanjut sini. Nih. Nggak belum makan orang? Tidak, ini pakai masuk ke dalam kamera. Oh. Terus ada bisa banyak. Nah, pembungkus yang kamera mana? Bukan nggak ada pembungkus kamera? Kurang lanjut explore DP air terjun yang di sini. DP air terjun lumayan keren. Jadi lihat situ kan Alkap. Lihat situ. Sana tukang foto. Ini yang mau foto-foto. Nah, lihat manahan. Lihat situ. Lihat situ. Iyo. Kuning. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see Luwuk Banggai. from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me, meant to be the great outdoors, forever free. Terulit ya. Moto. Motor terjun. Sometimes you need to go, take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Molino, Tontouan. Potretan. Oleh fotografer handal. Luwuk Banggai. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever Sesi pemotretan sudah selesai, kita ganti apa? Ganti model. Nah, model. Panas model. Jadi fotografer juga barbar. Satu dua. Jadi kamera bungkus kertas. Balik kemari, balik kemari. Terlihat. Pemotretan selesai. Ekspedisi foto-foto selesai. Istirahat karena so dingin. Karena so dingin ini jadi dong istirahat. Wih, keren. Belum pernah
Padahal kalau ngapa pegang ini tadi ngapa telanjang, baru ngapa bungkus bagi pakai ini. Nah cuma ada ini ngaturin daun-daun. Jadi dia boleh tipe hasil foto yang macam batu. Oh coba taruh. Malam. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Oke, orang lanjut lagi spot ketiga. Yuk. Di jalan. Atau yuk. Atau. Waduh. Coba mana? Ya ini patah nih. Coba ngap kaki. Sampai kaki. Siapa apa? Siapa apa? Tidak ada siapa apa. Banyak tuh tadi kan. Jatuh. Lanjut spot ketiga lagi. Sampai. Like a bird on a tree,
I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me, we're meant to be. Oke, kita sudahi trip hari ini di air jatuh mini Desa Tontouan. Semoga ini menjadi awal di tahun 2021 untuk ekspedisi kita 12 air terjun untuk 12 bulan ke depan. Bismillah. Amin. The great outdoors, forever free. Sometimes you need to go, take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, meant to be.